Hai, Assalamualaikum. Hai semua. Selamat datang ke podcast Sukan Selasa. Saya Hanis bersama-sama dengan anda setiap Selasa 9 malam. Kami bawakan kepada anda pelbagai topik menarik berkaitan sukan, kesihatan, gaya hidup aktif bersama pakar-pakar jemputan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk like, follow, subscribe semua platform media sosial kami di Instagram, Facebook, TikTok, Threads, JBS Negara. Untuk menonton episod penuh podcast Sukan Selasa, layari YouTube jbsnegara.official dan juga KBS Malaysia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Sukan Selasa untuk mendapatkan informasi episod terbaru, tips kesihatan dan pelbagai aktiviti menarik setiap minggu. So kongsi, share, like to all of your family, friends. #Komuniti Aktif, Komuniti Sehat. Hey, semua tentang sukan setiap Selasa. Hey, semua tentang sukan setiap Selasa. Sukan Selasa podcast. Yeah, yeah. Sukan Selasa podcast. Yeah, yeah. So hari ini adalah episod ketiga bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik yang banyak kita salah faham. Obesiti. Alright, obesiti. Fakta ataupun mitos. Seseorang boleh menjadi fat but fit. Fakta atau mitos? Kita boleh tanyakan kepada tetamu kita hari ini, Tania Lee. Hai Hi, semua. welcome. Hi, thanks for welcoming me. Seseorang boleh menjadi fat ataupun fit. Fakta ataupun mitos, Tania? Sebenarnya kalau kita tengokkan definisi fat atau fit kan, fat or fit, fat but fit. So kalau seseorang tu dia badan dia lemak berlebihan tapi dia tak ada metabolic syndrome. So macam tak ada tekanan darah tinggi, tak ada paras gula dia tak naik. So dia okay, dia fat but fit. Tapi dia mampu juga untuk berlari macam 5 km, 10 km. Dari tahap kecergasan dia bagus. So it's actually exists. So berat dengan tahap kecergasan lain? Dia fat, that's Fat. berat, Yep. kan? Tapi dia fit. Sebab ada juga klien saya yang dia 100 kilo tapi dia mampu juga habiskan maraton. Wow. Dia berat tapi dia fit. I see. Dia tak ada juga high blood sugar atau tekanan darah tinggi, tak ada. Dia okey. Dari segi metabolik dia okey. Dia sihat. So penonton semua, fat but fit. Fakta atau mitos rupanya adalah fakta. Oh, I didn't know that. So it's something new. So bersama-sama dengan kita hari ini, Tania Lee mungkin boleh perkenalkan diri dan share more on fat but fit. Okay, so nama saya Tania. Saya adalah pakar pemakanan sukan. Dulunya saya kerja dekat ISN selama 4 tahun. Lepas tu saya sambung belajar dan saya tubuhkan Sport Nutrition Academy sebab saya rasa cara pemakanan kita perlu dipupuk dari kecil-kecil lagi. So before atlet jadi national athlete, dari grassroots. Dari tahap akar umbi. So we educate dia orang cara pemakanan. So bila dia orang masuk national team, dia tahulah macam mana nak specialize dia punya cara pemakanan untuk prestasi tinggi. I see. So Tania pernah bekerja bersama-sama dengan atlet dan juga sekarang lebih tertumpu kepada kita punya community lah. Ya, betul. I see. So jadi bila orang cakap pasal fat but fit, macam tadi Tania dah cakap, fat but fit tu adalah satu fakta. Mungkin Tania boleh share lagi apa yang sebenarnya kita salah faham mengenai fat but fit tu. Ya, so sebab kalau kita nak cakap pasal obesity kan, definisi dia kalau kita ikutkan berat adalah ikut BMI, betul? Body Mass Index kan. So BMI kalau ikutlah WHO ke Asia Pacific punya nombor ke, kalau WHO obesity tu 30 kg per meter square ke atas. Kalau Asia Pacific 25. Okay. Tapi kalau kita ikut ukur lilit pinggang, ya, the waistline tu tak sama, dia ada different definition. So kalau kita ikutkan untuk lelaki above 90 cm, dia define as obesity. Kalau women 80 cm. I see. So bukan sekadar BMI sahaja.
Yeah, so obesity tu is based on the number dengan dia ada ikut juga dia punya metabolic punya health. So kita akan tengok juga dia punya darah tinggi, tekanan darah tinggi, dia punya blood sugar, dia punya sama ada dia ada isu-isu lain lah macam kanser atau high cholesterol. So secara ringkasnya kita ikut nombor, tapi kita akan tengok jugalah adakah dia ada isu risiko health lain-lain. Okay, thank you Tania. So sekarang ni kita dah tahu bagaimana untuk kita determine sama ada kita obesity ataupun tidak. Jadi mengapa isu obesity sekarang ni membimbangkan di Malaysia? Adakah it's something that we have to pay attention to or it's not? So kalau kita ikutkan statistik Malaysia lah, sama ada kita obese ke tak kan, sebenarnya peratusan dah semakin naik. Dulu 10 years ago is about 44% overweight dengan obese. Sekarang dah 50%. And 20% daripada 50% tu adalah obesity. So 20% of our Malaysian adult adalah obese. Bila kita tengok peratusan remaja, it's about 15%, 15%. Untuk kanak-kanak kecil lagi is about 10%. So peratusnya dah semakin naik. So if we don't take note of this dari sekarang lah, sebab I fokus sekarang kebanyakan tentang pemakanan untuk kanak-kanak. So kalau kita tak take care of the pemakanan untuk kanak-kanak, dia risiko untuk jadi obese adalah semakin tinggi. So bila kita tengok pasal 50% overweight and obesity, obese. 20% is obese 20% right now. So antara 20% tu, siapakah yang sebenarnya berisiko tinggi untuk obese di kalangan orang Malaysia? Adakah mereka young ones or elders? Which one is berisiko tinggi? Berisiko tinggi. Susah nak cakap lah. Tapi kalau lifestyle dia orang, gaya hidup dia orang sedentary, and kita juga ada statistik Malaysia 50% of our Malaysian adalah sedentary. Gaya hidup Malaysian adalah sedentary. Bermaksud kita duduk atau kita baring, kita tak jalan bergerak for 6 hours and above. Wow. Yeah, so bagus jugalah kalau kita ada watch yang suruh kita bangun. I think ramai orang yang sebenarnya tak berapa tahu yang sebenarnya kita banyak everyday kita masih sedentary. Sebab walaupun kita nampak everyday there's running clubs. Okay, we talk about running clubs, we're talking about exercises that's happening. Tapi sebenarnya it doesn't happen maybe consistently. Do you agree? Yes, and kita tak perasan pun. Macam saya, kalaulah saya ada meeting the whole day kan, memang saya akan duduk more than 6 hours. Ia juga because of the work environment. So I think because of modernisation juga, sebab kita sekarang kan more into AI, technology, virtual. So jarang kita akan selalu bergerak unless kita adalah dalam pekerjaan yang memerlukan kita gerak. So we sit more than 6 hours, 50% of our Malaysian. That's such a big mismatch. So bagi Tania, apa sebenarnya salah faham terhadap obesity untuk rakyat Malaysia sekarang? Jadi kita tengok macam we feel that we are moving, but obesity is actually increasing. So how do we educate them, or how do we know, and hey, kita dah nak reach from overweight to obesity. So there should be like a signal that makes us know. How do we know? Actually, it's a sort of like a chicken and egg scenario kan. So sedentary, gaya hidup yang sedentary adalah one of the pathway towards sedentary. Tania boleh jelaskan apa maksudnya sedentary lifestyle? Okay. So sedentary lifestyle adalah gaya hidup yang tidak aktif. So for example, bila kita duduk more than 6 hours a day. Yeah, so that's the definition of sedentary every day. 6 hours a day. Sitting down or not walking lah. Duduk atau baring. So most of the time, I think for working adult in the corporate, in the office, memang kita akan very sedentary. So if we say 6 hours a day sedentary, maksudnya duduk. So that's a sedentary lifestyle. Maksudnya kita mungkin 80% ataupun lebih daripada kita yang bekerja, not even bekerja, pergi belajar ke university or school. Most of us are actually sedentary. Yes, correct. Yeah. Tapi we shouldn't confuse sedentary dengan physical activity. Sebab contohnya kalau macam atlet kan, atlet mungkin dia akan training 2-3 jam satu hari, tapi dia pergi sekolah.
Yeah, so let's say dia duduk je, dia tak pergi makan, dia duduk je dekat kelas, then for 6 hours straight dia tak gerak-gerak. So walaupun atlet tu is an athlete yang training, physical activity dia hit, tapi the sedentary lifestyle tu dia memang ada juga. So it's both lah. Physical activity is one thing, kita kena emphasize juga dari segi activity, dan sedentary lifestyle juga. Jadi isu obesity ni, it's not something very easy yang kita boleh tengok, oh badan dia besar, dia berat, it's actually obesity. So it's actually more complex than that. Yes. It is. With that we talk about the activity part. Kita belum masuk lagi cara pemakanan, what we eat. Sebab Malaysia kan food heaven. I guess in Malaysia masalah kita memang masalah pemakanan. That is actually big part of us. Memang sangat susah untuk kita asingkan, macam kita tiba-tiba nak Mediterranean diet or like protein diet, because food is really close to kita. Itu part of kita punya culture. So I guess when we talk about obesity ni, I think kita boleh galakkan rakyat Malaysia untuk bergerak. Of course kita kan running activity and all, but I think ada banyak lagi gap inside our nutrition, which is our food, and how to actually embrace makanan kita dalam kita punya setiap hari, being Malaysian but being healthy. Right? Yes, So sebenarnya makanan tradisional kita memang adalah sesuai untuk gaya hidup zaman-zaman atuk-atuk dulu. Because that time they are more labor intensive. Gaya hidup diorang adalah more towards the working, right? So it match carbs yang lebih dekat nasi lemak, the amount of rice, mi, semua tu kan carbs, carbohydrate, the proportion lah dia lebih. So it matches. It's actually sama juga bila saya nak counsel untuk atlet. Sebab dia training kan, so dia perlukan tenaga tu. So cara pemakanan dia sama lah macam the amount of rice yang the output usually really yang kita see dekat restoran-restoran. It's very interesting Tania cakap, macam zaman-zaman dulu diorang nak makan, we have to, kalau zaman-zaman dulu kampung mungkin dia orang kena tangkap ayam, kena sembelih ayam, kena masak, kerja dekat sawah. Diorang tahap fizikal dia. Sekarang orang nak makan, orang just like they don't even go to the shop untuk makan. Dulu kita at least kena bergerak keluar untuk restoran nak makan. Sekarang orang just like grab, nak sini grab. Food comes to us. Yes, that's right. Lifestyle. It's a lot of lifestyle. So kita dah cover on what is obesity, apa kita punya definition of sedentary lifestyle, and how our lifestyle currently dah change, that actually perlukan kita banyak change on our active lifestyle, and also nutrition yang I think akan memberikan lagi kita maklumat more after this segment. Stay tuned guys. Sukan Selasa Podcast. Alright Tania, so kita akan sambung dengan rapid fire question. Are you ready? Yes, come on. So this one kita akan tanya, don't think, just answer. Don't think, okay. Don't think, just answer. Okay, very clear. 3, 2, 1. Avocado toast atau nasi lemak? Nasi lemak. Oh, nasi lemak. Yes. Sugar, no sugar atau stevia? No sugar. No sugar. Strict diet tanpa workout atau workout konsisten walaupun makan biasa-biasa? Workout consistent. Workout. Masak di rumah ataupun eat out? Masak. Masak. Saya suka Air kosong atau air isotonic? Air kosong. Cardio or strength training? Strength. Protein shake ataupun real food? Real food. Cheat meal ataupun cheat day? Cheat day lah. Wow. Cheat meal tu dalam cheat day kan? Cheat day. Double kan? Cheat question. Wow, very interesting. So, I sangat interesting. So, avocado toast ataupun nasi lemak? Still nasi lemak. Still nasi lemak, of course. Susah kan? So, kita dah check. So, what is obesity? So, I think orang keluar sana nak tahu apa lagi faktor yang menyumbang kepada obesity. Selain pemakanan atau aktiviti kan, actually mainly is this both lah. Okay. Sebab ketidakseimbangan tenaga is what cause obesity in the long term. The obesity dia bukan 1-2 hari, 2 minggu macam tu dia dah obese kan. It's a long term thing. It's cara dan gaya hidup kita yang we adopt, right? So for me it's still that's
lifestyle is the main thing. Mungkin genetik juga dia akan menyumbang kepada faktor lah, tapi it's only about 30%. 30%. Yeah. So kalau 30%, kalau our parents atau our grandparents adalah obese, 30% chances you be obese. Sure. Just 30%. Menarik bercakap pasal obesity ni. Macam for me myself, okay, I fluctuate. I punya weight juga naik turun. Bercakap daripada orang yang agak aktif. I tak cakap I sangat aktif, but I do regularly exercise. Okay. Yes. That's so good. my weight fluctuates when ada masa I macam okay, I'm good like 60, and then I go like 60. I know my borderline. I cannot hit 67. Threshold dia is that once it hit, dia akan naik ke? Oh, saya ingat rasa tak selesa ke? Kita tahu badan kita bila kita rasa macam tak selesa, baju yang kita rasa macam kita pakai tu okay, because I don't believe in scales that much, but I do feel like badan I macam seluar ketat sikit, duduk macam tak sedap sikit, you know, all those, you don't feel comfortable. So benda macam tu kind of like, I think I understand the struggle. Macam bila Tania cakap kita kena pemakanan sihat, semua tu kan, but how do we actually keep our consistent and momentum tu untuk make sure, macam contohnya macam I currently dalam bulan 6 ni I on the heavy side. So normally I akan target, let's say bulan 10 I tahu I ada event besar for Hari Sukan Negara ke apa, I akan make sure I'm fit by bulan 10. So I know lagi 5 bulan aku kena turun 10 kilo. Faham. So how do we set that so that we tak jauh sangat keluar daripada kita punya threshold tu? Understand. So actually I understand your part, because kita kan working adult. Yeah. Working adult or working parents, you know. Yeah. And kita punya lifestyle is sometimes not based on what we do. It's based on what our bosses want us to do. Mungkin our bosses is our kids. Yeah. Juga kan? Yeah, true. Yes, yeah. And especially untuk working parents, lifestyle kan memang akan sangat busy. Betul. Mungkin the first 5 years, the parents are adapting to the new lifestyle. Yeah. And memang akan busy lah. Bila kita busy, susah kalau kebiasaan kita tak makan sihat. When we are busy, lagilah kita takkan think about nak makan sihat, macam mana, as long as kita ada makan. Yes, correct. Yeah. Apa-apa je kita grab. Yes. So untuk tips-tips kita kebanyakan kat luar sana memang sangat aktif, sangat busy, working moms, working dads. Correct, yeah. So how do we actually be mindful of our food and nutrition every day? Yeah. So actually I wanted to bring up that because kita kena ada realistic punya target or realistic expectation. Yeah, because like that. For example, to me, weight adalah outcome of your lifestyle, outcome of what you do, outcome of your activity. Yeah, kalau you dah tahu dah, this month memang I akan busy, I akan mungkin from 5 times I exercise, mungkin 2 kali je seminggu saya dapat exercise. So obviously your weight will go up. But because you know that your weight will go up, mungkin cara pemakanan you try to adjust sikit lah. Because this is about calorie in, calorie out. Ultimately is that. So it's a small thing, tapi bila kita have that habit of conscious eating, sikit-sikit lah, you know, bila kita makan nasi lemak, kita boleh order je, lebihkan sikit timun, kurangkan sambal. Selalu dia kata tambah sambal. But kalau you tahu lah, minggu ni I mungkin takkan exercise. So it's just consciously choosing what you eat. But I understand sebab our lifestyle is changing all the time. Especially working parents. Atau if your work is memang tak tentu masa. Tiba-tiba malam-malam ada call from the boss, you know. Tiba-tiba stress nak makan. So I understand. So mungkin, I mean, like this kind of thing, you must know how to balance out. Balance out means what you eat and maybe what you work out, exercise. Okay. So mungkin you jalan lebih sikit lah, you know, tangga ke. Try to, we need to have that idea and concept. So untuk orang yang baru start, okay, dia dah aware yang I need to do something with my weight so that I don't go from, you know, normal to overweight to obese, right? So what kind of, I like that you said mindful, you know what, okay, this week going to be busy, I takkan bergerak, so my food I adjust sikit, dari nasi lemak pergi makan sikit, or I eat only dinner, you know, adjust. But how do we, is there a method yang kita, you know, some people log in what they eat, some of them ambil gambar apa I makan, you know. So what are some of the tips yang
make them accountable for these very habit changes? Kita dah stres dah, nak stres tangkap gambar lagi susah. Dah lah, stress nak ambil gambar lagi, log in pula. Apa yang kita Yes, makan, yeah. how many calories, Actually for me is really just mindfulness. So every time when you eat, you fikir, oh, adakah your plate tu ada tak sayur? Okay. That's the first thing. Ada tak sayur? Okay. Then the next thing, adakah nasi tu berlebihan? Biasanya when you order macam dekat mamak nasi kandar ke apa, dia akan pam macam tu. Yeah, that's the normal. So mungkin at every meal tu, you just have to think about the suku-suku separuh pinggan tu. Suku-suku separuh. So for Yes. now, that works for Malaysians, right? For me, if you think about that, you will remember, adakah pinggan saya ada sayur? Ada tak? Okay, mungkin untuk kita nak revise balik, kita nak warming up balik kepada orang kat luar sana, cuba Tania cerita pasal suku-suku separuh ni. Okay. Okay. So suku-suku separuh or quarter half adalah is a concept lah, plate. Visual, actually is visual lah. Dia ada visual dia. So half of the plate, okay, separuh daripada pinggan adalah buah dengan sayur. Kita check balik. Check balik. Check balik. Okay. This is the portion lah. Okay. Then suku daripada tu, a quarter, okay, is the carbohydrate. Wow. A quarter is the protein. Nice. So it's like literally like satu genggam. Is it like nasi? yeah, Is just like about literally there only. about there only. Satu sampai 2 sendok je. Lah. Depends on the size lah kan. Yeah. But usually like I said, the checklist lah, sayur ada ke tak? Sayur ada ke Most tak? of the time is not lah, sebab 95% of Malaysians tak makan. Cukup. Sayur. Sayur. Then buah. Sayur dan buah, very important. Because these two are lower in calorie. So we talk about energy balance kan. So biasanya nasi tu lebih kan. So the calorie is really a lot. And most of the time bila orang nak go on apa-apa diet keto ke apa kan, usually the protein dia nak increase. Betul? Protein increase is fine, tapi kebanyakan protein yang kita increase tu adalah Carbs. protein yang berlemak. Protein yang berlemak. Okay. Protein yang bergoreng, kuah yang banyak. So the calorie from there is already extra, at least Right. 100. So when we think about kita nak lose weight, kita tambah lagi protein yang bergoreng atau berlemak, then it doesn't help in the weight loss journey. We really have to review all of our food after this. Banyak kerja tak ni. nak. Nanti stress pula orang yang nak lose So kita dah weight. sentuh sikit pasal diet. Okay, suku-suku separuh sikit-sikit, and then we talk about genetics. Tadi I dengar you mention about 30%, is it? It's because of genetics. Maybe you could talk about genetics and how it's actually mempengaruhi kita punya Sure, weight. yeah. So, I mean, this 30%, they did a twin study, kan? Okay. Because twin is, identical twin. So, genetic kan? Yeah, same, right? Similar. So, about 30% risk, kalau your parents, or your grandparents, dia adalah obese, your risk is 30%. And what it means is, 30% tu, mungkin dia akan affect your metabolism. Okay. Dia akan affect your penghadaman. Okay, your absorption of the nutrients. Dia mungkin juga akan affect this one you maybe don't like, the pengumpulan lemak dalam badan. Okay. Like how much you eat and then how much it is being taken in and stored as fat, right? So, tapi this is just genetic, right? 30% of that only. Okay, it's just a higher risk. So, for example, kalau kita ada family history of diabetes, for example. Okay, so diabetes is maybe a different percentage, tapi for someone with diabetes, okay, family history lah, genetic kan, dia kena jaga makanan-makanan yang manis lah, including fruits. Okay, dia kena jaga sikit, lebih sikit. They just have to be more conscious. Alright. So same for obesity, alright, same for those with high cholesterol, same for yang high blood pressure. And any other penyakit tak berjangkit lah, the non-communicable diseases, because there's just a risk that they need to take more care and be cautious about that. So just getting to that point tadi, it's very interesting is because ramai orang kata pasal nak lose weight or getting to a healthy weight. Kita kena ingat kita punya entry point towards that is also different. So it's just worth to know kita punya keturunan. Ada tak kita punya keturunan yang macam ni? So maybe the way we approach weight loss and also healthy eating might be
also different from those yang tak ada genetic punya influence of genetics. Is it correct? Yes, it's possible. Yeah, but a lot of times because if let's say your parents atau grandparents dia adalah obese, their lifestyle most likely is not healthy lifestyle. It's Tapi sedentary. boleh, it can be fixed. It can be fixed. Just they need more effort. So untuk kita nak target orang yang obesity ni, yang 30% about genetics, what can they do if diorang rasa macam I dah cuba buat macam-macam tapi tak boleh juga. So what is actually that some of the area yang diorang boleh tweak to see that something is working? Yeah. So different individual dia ada strateginya. Yeah, because for some people physical activity is the one yang sangat membantu. For some is dari segi pemakanan. Yep. So of course kalau they change their lifestyle as an overall memang akan membantulah. Cuma perjalanan dia mungkin lambat sikit tak apa, but at least you can see something. The other thing is also sebab strategi dia memang sometimes salah. Okay, boleh tak tanya share pasal strategi yang salah? Apa strategi yang salah? Contoh. Mungkin dia rasa dia boleh cut out sugar, dia boleh cut out benda-benda yang dia suka makan tapi they think is high calorie, atau they think that maybe is a quick fix lah. So maybe they want to use some ubat slim ke kan. So I mean, to me sometimes all of it are just short term. True. So for example the keto diet, right? Or diet buah atau diet sup sayur, something like that. That a lot of people, sometimes people, or OMAD also, the other one, the time. Yeah, so short term it works. But not for her. Yes, short term it works because you are reducing your calorie. Go back to energy balance pula. Alright. It's very interesting sebab I berkaitan dengan diet ni, I pernah dulu try when I was in uni. I nak cepat kurus. At that time dia macam pressure sikit tau. Tengok orang semua kurus. I pernah try fluid diet. It's just like just minum air kosong selama 3, 4, 5 hari. Memang dia jadi. I can lose like 3, 5 kilos, but and then you'll be like, then your energy levels pun tak, you cranky sebab lapar. Okay, nak tanya soalan. Tadi sebelum datang podcast kita tadi ni, you makan apa? I makan sandwich. Sandwich. Kau pengen I makan nasi sebab tu dah mengantuk. Mata I tak nak buka sekarang. So kita nak sentuh sikit pasal makanan. Before kita pergi makanan lah. So when we cakap kan, bila kita makan nasi ke, kita macam mengantuk kan. So some foods. And then setengah orang cakap macam makan nasi buat mengantuk. Sometimes orang cakap macam kalau dia stress dia makan banyak. Setengah orang stress tak makan. So tadi kata kenapa? Kenapa mengantuk? Kenapa mengantuk? Satu, dan kenapa bila orang emotional eating or emotionally not eating? Yeah. Mengantuk tu sebab bukan salah nasi tau, sebab Alhamdulillah. tapi salah portion. Okay, I see. Portion yes, kalau berlebihan, lepas tu kuah lebih kan. So kita punya saluran darah semua dekat perut, bukan dekat sini. So dia nak digest kan penghadaman tu, kita perlukan blood circulation juga. So kalau lebih over portion, all here. I see. Sebab tu kita rasa ngantuk lah. So kaitan dengan suku-suku separuh tu, we really have to really follow it jugalah untuk makanan and how our energy is. It can improve your energy levels. I see. So apa komen Tania untuk setengah orang kan, bila I stress, I akan makan. I realise that. And I makan bukan makan nasi, I akan makan benda-benda manis. I akan binge on benda-benda manis, contohnya coklat, dessert. Some people binge on carbohydrate, dia akan makan nasi. Ada juga yang binge on salty things. Right. So apa kaitan makanan dengan perasaan emotion? Yeah. Actually bila kita stress dan bila kita tak tidur malam-malam, cortisol level, I'm not an expert doktor ke apa kan, but this is just fakta kan. Cortisol level akan naik. Yang cortisol level tu dia akan mengakibatkan kita rasa nak makan for some people. Okay. And what you call this? Accumulation of lemak pun akan tinggilah dekat badan bila cortisol level kita naik. Okay. Dan bila kita stress juga, kita ada hormon ghrelin dengan leptin. Ni scientific sikit lah. Tapi ghrelin tu dia adalah hunger hormone. Dia akan naik. So that's why kita rasa nak makan benda-benda yang manis,
atau masin atau yang berlemak, bergoreng. We tend to have that lah bila kita stress. Tapi sebab setiap individu ni kita berbeza kan the reaction of stress tu. So bila stress tu sometimes some people dia rasa nak makan sangat. Tapi ada yang stress dia tak juga. Makan. Dia tak makan, dia tak ada selera nak makan. So it affect different people differently lah. I see. Jadi untuk kita yang kita kata kita cepat stres lah. So how do we know? And ada kaitan kalau orang yang nak menurunkan berat badan, bagaimana dia nak membantu untuk mengawal stres? Sebab kita tahu bila once dia tengah jaga and then tiba-tiba dia something out of pop, dia akan dia rasa stres kan. out of control. Nak turun berat badan pun stres. Stres juga. Lagi stres. Lagi stres. Lagi stres. Bagi saya kalau boleh they divert into different things. So contohnya pergi jogging ke atau nak swimming pun boleh. Sometimes it's also doing some mental activity. So tapi I'm not psychology lah. So this one have to talk to them. Tapi some of the mental activity yang dia focus on something else selain makan. Untuk divert your attention. Betul. And kurangkan stress, rasa stress tu. Sebab physical activity atau exercise pun boleh kurangkan kita punya tahap stress lah. Menarik. Daripada perspektif nutrition, Tania, jadi bila kita cakap pasal stress there are some food yang kita stress kita makan, tapi ada tak makanan yang sebenarnya membantu untuk merendahkan stress kita? It doesn't make us feel, when kita cakap pasal stress ni agitated, nak marah, adakah ada makanan yang boleh membantu kita untuk lebih feel fulfilled, it doesn't aggravate you punya emosi haywire setiap hari? Short punya answer atau short term tak ada. Okay. Because bila kita stress, takkanlah kita nak makan sayur. Tak ada kan? Betul. Nobody will think about eating. Stress atau bila kita sakit. Yeah. You boleh buat study pun tak ada. Okay. Kita memang rasa nak makan benda-benda yang manis, masin, high calorie. Comfort food lah. Comfort food yang high calorie usually. Sebab kortisol hormon dengan ghrelin tu dia mengakibatkan kita rasa nak makan benda-benda yang high calorie bagi kita tenaga atau untuk memberi kita rasa macam happy. So all this kind of food adalah benda-benda yang akan increase kita punya energy. I see. Ya. Tapi kalau kita divert tu penggunaan tenaga, exercise. Then the energy balance is there again, back to energy balance lah. Input and output. Betul. Kalau cakap pasal stress dengan tidur, so obesity adakah ada kaitan dengan kita punya pola tidur? So ada tak kan sekarang kita stress, orang bekerja kan, normally kita akan tidur lambat, above 10. Or is there a recommended time how much rest kita perlukan untuk badan kita optimum, especially untuk menjaga kita punya berat badan yang ideal? So bagi adult 6 to 8 hours is optimal lah. 6 hingga 8 jam. Ya. Okay. Tapi untuk orang yang obese kadang-kadang dia ada sleep apnea juga. Sleep apnea tu adalah salah satu penyakit yang link dengan obesity. Sleep apnea. Yeah. Yes, betul. Sleep apnea tu adalah gangguan masa dia orang tidur, dia tak deep sleep tau. Okay. Dia tidur tapi dia tak deep sleep. So dari segi pernafasan dia akan mengganggu juga. So dia memang tak rest betul-betul. Badan dia dalam keadaan stress all the time sebab dia tak fully rest, not well rested. Tapi yang ni kena jumpa doktor jugalah. Sebab diagnosis dia dengan intervention dia panjang juga. Kadang-kadang ada juga yang perlu pakai yang DYC pad atau BiPAP tu untuk bantu pernafasan so that they can sleep better lah. Tapi this is linked with obesity juga. So banyak faktor lah, pemakanan, stress level, tidur. So bila kita cakap pasal Malaysia dengan pemakanan, right? Okay, kita ada makanan kita 24 jam. Kalau kita pergi overseas, kedai makan tutup awal. Betul. Kedai makan kat Malaysia 24 jam. You can just go, lapar, you boleh keluar rumah, ada kedai anywhere. And you can have lunch atau makan tengah hari, makan pukul 2-3 pagi, right? So adakah itu juga salah satu macam mana kita nak kata kita nak sebagai orang Malaysia kita nak tolak tu tak boleh lah. Memang it's part of kita punya identity, culture, right? So adakah pengaruh macam mana kita boleh control sikit lah dalam pemakanan, maybe ada time last
meal, just to help us for everyday life untuk kita get better inside, weight management. Dari segi pengurusan berat badan, kalau kita kena katakan kesan our social life kan, kita pun ada social life, tapi kalau hari-hari your social life makan lewat, then that's a problem. Tapi kalau sekadar once a week, that's fine. Okay, sebab for me adalah 80% eating well balanced, healthy. Yang 20% tu Ada cheat sikit lah. Cheat or enjoy your food. Enjoy your food. I love that word. word. Saya tak suka guna perkataan cheat, Yeah. Cheat macam negatif kan. Okay. But if you take the 20% to enjoy what you eat. Enjoy benda-benda yang maybe is high calorie atau lewat makan ke, it's okay. Tapi as long as setiap hari tu you eat a well balanced, so okay lah. It's kind of like a reward juga, so our brain kind of like, okay, I dah 80%, I dah do by the book. I try my best. Yes. I know I'm looking forward to that Sabtu Ahad, I nak makan secara I nak makan dekat kedai mamak, or I nak want to eat that dessert McDonald's or anything. So I think betul. that's, sebagai manusia, I think that's acceptable lah untuk kita. And kita juga perlu ada this kind of concept lah, yang kalau kita nak makan benda yang tak sihat, it's okay, just not all the time. Then you takkan rasa macam I kena tunggu Tak sampai Sabtu Ahad baru boleh makan, kan? Yeah. Sebab you dah most of the time you dah makan sihat, just one time dia takkan impact you punya body weight. In one meal dia tak. Kita nak zoom in sikit untuk dalam Malaysia punya konteks. Kita ada Raya Cina, Raya Deepavali. Kita punya raya satu tahun memang back to back, the festive season. So bila orang cakap nak sihat ni macam sangat susah, sebab sikit je kita cuti. So it's always going back to like a mentality yang cuti. Bila kita cuti, kita akan go out of habit. Daripada kita habit yang okay, cuti seminggu, pergi Langkawi dah out. Right? So very interesting. Boleh tak kita katakan makanan Malaysia, boleh tak kita buat makanan Malaysia tu sihat? Can we make it sihat? Daripada kita guna santan kan, is there a way yang kita boleh incorporate makanan Malaysia but make it healthy? Just like something Healthy dengan sedap kan? Healthy dengan sedap. Ramai yang healthy tak sedap. Macam tu kan. Healthy dan sedap. Boleh, sebab sekarang saya pun kerjasama dengan chef dekat sekolah untuk mengubah the nutrient atau cara masakan. Tapi the rasa makanan tu adalah dari chef punya perspektif kan, sebab diorang kena make sure yang makanan diorang sedap. True. On my part is the nutrient. So kita dah kerjasama for about 6 months and boleh sedap, makanan dia sedap. So boleh buat alteration. Betul, dia santan dia tukar jadi yang low fat punya santan. Kita ada juga. And then nasi lemak dia guna brown rice tapi dia masak cukup cukup air dan cukup lembab, so dia tak macam keras. Sedap lah. Tapi sedap. Sedap. Sambal pun dia kurangkan minyak. So you need some effort lah. Memang kalau you nak hasilkan makanan atau masak something yang still traditional tapi healthy, dia kena put in some effort lah untuk berubah sikit. It's not just about benda yang kalau kita nak buat satu perubahan tu, kita kena buat sesuatu yang lebih lain daripada apa kita dah sering buat, betul? Yes. So it's not something easy to just like, I nak kurus, but our habit are still the same. Sangat tertarik. Tadi Tania cakap, our weight is actually the outcome. So it's not just something that we do in short term, but rather kita punya setiap hari apa yang kita buat is actually accumulated to who we are, how we look like, and all of that, correct? Yeah. Alright Tania, so kita dah share tadi banyak maklumat tentang stress level and all of that yang help untuk kita memperbaiki kita punya pemakanan untuk kita punya ideal weight. Yes. So soalan yang orang takut bila obesity or overweight, especially obesity, apakah some of sakit-sakit kronik yang mungkin boleh dihadapi oleh mereka yang ada obesity? So biasanya obesity ni dia obese is outlook. Yep. Tapi dalamannya macam penyakit jantung, that is a big one. And then also tekanan darah tinggi, that's another one. Kalau dia tak exercise lah, sebab ada juga yang exercise, so tekanan darah dia tak tinggi sangat. Okay. Ada juga yang paras gula tinggi. Okay, that's the other one. And yang lain tu ada tapi mungkin dia tak serius sangat lah. So macam sakit-sakit sendi.
Oh, okay. Sebab Obese, berat kan. yeah. So kita juga ada sarcopenic obesity. Sarcopenic obesity tu dia besar, badan besar, berat, tapi masa dia kurang. So nak menampung berat dia susah. So dia nak jalan pun dia affect lah, dia punya sendi-sendi. And then of course we also have cancer lah, yang tu dah Cancer with obesity. Risk of For in Malaysia, higher yang mana yang paling banyak yang kita hadapi sekarang untuk efek obesity, penyakit kronik? penyakit jantung. Jantung. That's the number one cause of mortality also lah. Thank you so much, Tania. Wait for next one. Yeah, Sukan Selasa Podcast. Yeah. Okay, Tania, this one is quite interesting. So kita nak touch on benda yang viral, trending. Okay, bila orang cakap pasal nak kurus ni, selalu orang nak shortcut. So be like shortcut diet ataupun shortcut ubat kurus. So what do you think about contohnya the words like Mounjaro, Ozempic, apa lagi, diet tanpa Bariatric. no carbs, yeah, all of that. So what do you think about it? Bagi saya, those are quick fix kan. Quick fix kalau you nak capai target berat badan you. I mean those are different ways lah untuk capai lagi cepat, untuk mempercepatkan perjalanan pengurusan berat badan. But does it work? It works, tapi kebanyakan dia ada kesan sampingan yang you kena deal with lah. Sebab yang ni adalah drugs kan, drugs yang kita tak tahu kesan sampingan until you take it. So let's talk about Ozempic dengan Mounjaro. Okay, that's like something very very viral, be it in social media, everyone's talking about it. Yeah, Okay. Ramai-ramai artis pun dia ambil. Yeah, so maybe Tania boleh share a bit about it. Tapi saya bukan expert lah. So I think for me, yang benda-benda macam ni is better to consult a doctor. So bila you nak ambil pun, doktor tu akan buat assessment sama ada you sesuai ke tak untuk ambil ubat-ubat macam ni atau drugs. And dia akan ada intervensi period juga. So dia akan bagi, tapi selain drugs tu dia akan cadangkan untuk mengubah juga gaya hidup. So selain ambil drugs tu, dia kena ubah jugalah cara pemakanan dengan physical activity untuk menjadikan dia lagi berkesan. Sebab yang this kind of drugs is not long term. You tak boleh ambil sepanjang umur kan. So at one point you kena wind down juga. Dia bukan terus stop, tapi kena slow-slow untuk wind off. Phase out, Bila you phase out, wind off, gaya hidup you macam mana? So I think the key still would be perubahan gaya hidup. You gotta change your your lifestyle and habit. one step at a time. Yeah. So dia ada instant when I want to kuruskan badan. So what about diets? Apa beza antara a good healthy diet to achieve kita punya berat badan ideal and diet yang tidak sihat? For me, kalau sebab different individual kan, dia ada many things. Some individual yang obese, dia ada banyak benda yang dia kena berubah. Okay. So for me, every checkpoint yang dia mampu. So for example, suka-suka separuh. Mungkin dia langsung tak makan sayur. Tapi dalam 1 minggu, mungkin 3 kali dia makan sayur. It's a good win. So kita kena motivate lah. Saya sebagai dietitian kan, saya selalu motivate. 3 kali. Maybe next week 4 times. Mungkin 1 minggu lagi every meal, every day, sikit pun tak apa. So it's a continuous thing. Sebab pengurusan berat badan dari segi gaya hidup susah untuk tukar just like that. Mungkin short term you boleh adapt lah, tapi untuk long term tu memang akan ambil masa lah. So you need to have the motivation, you need to have the environment yang boleh motivate you untuk capai target tu for the long term. For the long term, changing habits long term untuk capai. How about risiko? Dalam perjalanan diorang nak pergi situ, they will try a lot of things, you know, because manusia biasa dia kan nak quick fix. Betul. Kalau boleh I nak turun 10 kilo minggu depan.
2 weeks, they give very unrealistic punya, aims. Okay, so dalam perjalanan diorang nak pergi situ, diorang akan try macam-macam. So let's talk about risiko. Okay, kita tahu risiko doktor, of course, you have to consult a doctor. How about risiko-risiko diet yang based on your experience, what are some of the risiko diet yang boleh, merosakkan badan mereka untuk long term, in diet. So sekarang lah contohnya macam OMAD atau keto diet yang popular lah. Yang sering saya dengar apa diet yang you try. Oh, keto diet, OMAD, sebab dia senang untuk capai 1-2 kilo dalam 1-2 hari macam tu. Okay, atau 1 minggu 5 kilo. It works short term. Tapi kesan sampingannya mungkin sebab keto tu ia berasaskan protein dengan lemak je. Correct. Karbohidrat bukan 50 gram sahaja. Yang 50 gram tu dari buah, mungkin sayur. So it's not a lot, very little. So bila badan kita akan rasa macam apa tu? When you're hungry kan, you akan rasa macam geram, very easy to agitated atau marah kan, atau you akan rasa tak bertenaga. Okay, so short term is okay, tapi long term tu sukar sangat lah. And bagi yang senang ada gastric, it will impact jugalah. Sebab the amount of food protein dengan high fat tu dia kena digest dekat sini kan. So bagi some people tu memang sakit lah dekat perut dia. So for me, this kind of diet tu dia not well balanced. Dia tak ada sayur, dia tak ada buah. So vitamin dengan mineral pun dalam badan yang dia ambil pun kurang. Mungkin kolesterol pun akan naik. Okay. Sebab it's based on protein dengan fat kan. Alright, soalan Tanya. So since kita cakap pasal diet, a good diet, okay, make sure they're active lifestyle. So untuk setengah orang, diorang dah cuba banyak ni, dah cuba macam-macam, especially orang yang memang struggle bertahun-tahun, okay. Overweight, obesity, diorang try makan tak boleh, doesn't fix. Okay, I healthy diet, I move, it doesn't fix anything. So mungkin diorang akan go to this quick fix. Mungkin some of them. So they might mereka akan pergi untuk quick fix macam let's say pembedahan surgery or bariatric or whatever treatment there is dekat slimming center out there. So apa pendapat Tanya tentang this kind of treatment, right? Yeah. Again, all of these are quick fix. Okay. Tapi quick fix kan. So untuk mencapai target diorang, dia boleh lah capai dalam jangka masa yang pendek sikit. Tapi gaya hidup pun memang kena ubah jugalah. Sebab untuk menjalankan bariatric surgery, you kena turun berat badan juga. Sebab doktor pun akan assess sama ada you boleh ubah cara makan you atau activity level sebelum dia buat surgery. So it is suggested kalau betul-betul I have no way out, I want to do this, adakah itu satu benda yang kita boleh recommendkan kepada mereka? For me, I don't like to do any surgery. Nak potong-potong ni apa tu. So for me, I still feel that untuk capai target, untuk kurangkan berat badan, memang is still the lifestyle lah. Sebab kalau kita buat surgery, kalau kita pergi slimming center, kita dah mungkin berjaya untuk capai target, mungkin dia akan bounce back juga. Sebab gaya hidup tak berubah. Cara makan pun sama. So, it's still the same thing. Ramai juga yang dah buat bariatric surgery, dia bounce back juga sebab gaya hidup tak tukar. So, it still bounce back to the same equation lah. So, kesimpulannya is that there is no quick fix. Short term. It's short term, but it's not a long term quick fix. Yeah. So untuk mereka yang di luar sana, mereka yang overweight, struggle with obesity for the longest time, buat apa-apa pun tak boleh. So apa yang Tania boleh cakap kepada mereka yang memerlukan sangat-sangat advice, nasihat daripada Tania sendiri untuk mereka improve themselves? Bagi saya, instead of bayar duit untuk buat bariatric, slimming center, baik invest dekat engaging seorang pakar pemakanan ke atau coach, physical coach untuk bantu diorang untuk
motivasikan diorang untuk buat aktiviti atau tukar sikit lah dia punya pemakanan, cara pemakanan, strategi. Sebab ramai yang dia Google, TikTok, semua tu kan, dia tengok, oh artis ni dia buat macam ni, so mungkin dia akan berkesan untuk saya. Tapi every individual tu tak, it's different. Cara, strategi diorang lain. Kita juga akan based on diorang punya blood profile untuk suggest apa yang sesuai untuk diorang makan. So for me, kalau the investment lah, kalau boleh dan lagi bagus untuk engage seorang pakar lah, dari segi fizikal dengan pemakanan. So kepada mereka individu-individu ni, diorang dah melalui benda kadang-kadang dia rasa alone, you know. It's already struggling untuk mereka tukar dia punya cara pemakanan, untuk turunkan berat badan. Betul. So kadang-kadang mereka rasa macam I'm alone in this journey. Right? So what kita perasan juga dekat netizen dekat luar sana, on Instagram ke TikTok, especially when we talk about body image, and how kita tahu how body image could actually influence kita punya keyakinan diri, what we wear, and sometimes netizen ni laju je type baju tak sesuai, apalah kan, and when kita baca that, comments are very very nasty comments lah, yang tak sesuai untuk mereka, and kita boleh imagine macam mana dia punya body image and also dia punya perspective, self esteem would affected by that. So macam mana support daripada orang di sekeliling mereka dalam membantu mereka untuk mencapai apa yang the outcome yang diorang nak capai. For me, environment tu sangat penting lah. Terutamanya dari orang terdekat atau family member, kawan-kawan. So kalau you have a friend atau family member yang berat dia tinggi sikit atau obese, saya nak suggest jugalah untuk memberi motivasi untuk diorang untuk kurangkan atau pengurusan berat badan, sebab it's very difficult. Perjalanan pengurusan berat badan ni memang sukar, it's very tough. So kalau dari segi keluarga, parents ke atau anak-anak ke, if they can give motivation to their family members untuk do it with them, kan, because you say very lonely, memang betul. Because let's say kalau dia seorang je yang badan dia besar kan, so like I just give example my family semua kita buat sport, kan, kita buat sport, tapi bila masa I tengah pregnant, I rasa memang tak nak jalan, memang rasa berat kan, susah, penat, perut pun macam sakit sikit kan. Tapi my husband encourage, dia cakap, tak apa, you jalan je dengan I, satu round pun tak apa. So I ikut, sebab my husband was supportive. Sebab husband I pun buat sport kan, so dia lah lari 10-15 kilometer. Tapi saya rasa 15 tu macam penat lah. So tapi dia encourage, tak apa, ikut je I, jalan, just jalan. Satu round, 1 kilometer pun tak apa. So that gave me the motivation and also the confidence yang boleh 1 kilometer okay. So this is something saya rasa as friends dengan family, dia sangat penting lah. Kalau you encourage, tak apa, join je kita. Kalau mungkin main bola ke badminton ke dia tak bagus, just join je, it's okay. Kita tak judge pun you pro ke tak kan. As long as dia boleh buat some activity, physical activity, is good. Dari segi pemakanan pun samalah, kita try to kurangkan judgement. Mungkin diorang makan sikit ke banyak ke, kita try to encourage yang healthy. So for example, you boleh order sayur, jom let's share. So dia tak rasa macam, you order sayur untuk I je ke, macam tu. Tapi kita kongsi. Orang keliling kita tu can be our worst enemy. Sebab you makan sikitnya hari ni. Betul. Sikit je kenapa tak makan? Makan banyaknya. Sometimes kita main-main, but it can affect kita punya motivasi. And also we talk about worst enemy. Sometimes within the family members sebab selesa kan. Sometimes from parents atau siblings, dia cakap, you dah gemuk lah macam tu, badan dah besar, sometimes they say like that, say things like that. So instead of that, boleh tukar, jom kita pergi exercise ke, jom nak join tak
pilates ke. Yeah. So that is another way of encouraging the physical activity. Atau are you okay, stress ke, are you recently stressed, mungkin there are many things that's happening yang kita tak tahu. True. Tapi kita judge je dari segi outlook kan. Very interesting. So penting bukan saja untuk kita sendiri tahu, okay, mengamalkan pemakanan yang sihat dan know apa benda kita perlu untuk mengekalkan berat badan yang sihat. Yang overweight, obesity, everything kita boleh buat selagi kita ada kemahuan, and there is no quick fix. Ya. Dan juga dengan bantuan orang sekeliling kita, keep on supporting people who needs it. Okay. So terima kasih kepada Tania Lee atas perkongsian yang sangat bermakna hari ini. Semoga episod hari ini membantu kita melihat obesiti dengan lebih empati, ya, dan memahami bahawa perubahan yang berkekalan tidak memerlukan langkah yang ekstrim, but small little things yang akan merubah secara jangka panjang. So matlamat bukan hanya untuk mengejar angka or where we are going, but rather untuk create small habits for a longer outcome. So jangan lupa like, share dan subscribe YouTube JBS Negara Official and KBS Malaysia. Ikuti JBS Negara di Instagram, Facebook, TikTok dan Threads, serta Instagram Sukan Selasa untuk episod-episod yang akan datang. Kongsikan episod hari ini kepada keluarga dan rakan-rakan anda. Sama-sama kita membina #Community Aktif, Community Sihat. Terima kasih kepada Tania again for being with us today. Jumpa lagi dalam setiap Selasa jam 9 malam hanya di YouTube JBS Negara Official dan KBS Malaysia. Bye. Bye guys. Bye.